अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? होप सो सब ठीक ठाक होंगे। आइए अपने नॉवेल को स्टार्ट करते हैं। लेकिन न्यू एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले पिछले एपिसोड का प्रीव्यू करते हैं। पिछले एपिसोड में सालार फुरकान से फ्लाइट में मिलता है, जहां उन दोनों की दोस्ती स्टार्ट हो जाती है। फुरकान बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर होता है, लेकिन उसके साथ साथ उसने अपने गांव में कुछ प्रोजेक्ट्स खोले हुए होते हैं। उन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा होता है, जैसे उसने वहाँ गरीब लोगों के लिए डिस्पेंसरी बनाई होती है और स्कूल बनाया होता है। तो सालार को उसमें दिलचस्पी महसूस होती है उन बातों में, और वो भी चाहता है कि वो भी से किसी प्रोजेक्ट पर काम करे। सालार फुरकान को अपनी बहन की शादी में इनवाइट करता है, तो फुरकान वहाँ आ जाता है। इससे उनकी दोस्ती और ज्यादा मजबूत हो जाती है। रास्ते में फुरकान देखता है कि सालार रात को सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स ले रहा होता है। तो वो उसे थोड़ा हैरत होती है फुरकान को, क्योंकि वो बाय प्रोफेशन डॉक्टर है। वो सालार को कहता है कि तुम पिल्स लेने की बजाय रात को कुछ सूरतों की तिलावत कर लिया करो, या कोई सिपारा पढ़ लिया करो कुरान पाक का। तो सालार से बताता है कि वो हाफिज कुरान है और रोजाना रात को सोने से पहले एक सिपारा पढ़कर सोता है। तब फुरकान को हैरत होती है कि एक हाफिज कुरान होकर और पूरा सिपारा पढ़ने के बावजूद उसे नींद क्यों नहीं आती। तब वो उसे किसी के पास मिलाने के लिए ले जाता है। चलिए आगे एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। चलो, इस बात पर बाद में बात करेंगे। अभी तो तुम चाय पियो, फिर मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। फुरकान ने मौजू बदलते हुए कहा। कहाँ? यह तो मैं तुम्हें रास्ते में ही बताऊंगा। वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। मैं वहां जाकर क्या करूंगा? सालार ने गाड़ी में बैठते हुए फुरकान से पूछा। वही जो मैं करता हूँ, वो सिग्नल पर गाड़ी रोकते हुए बोला। और तुम वहां क्या करते हो? ये तुम वहां पहुंचकर देख लेना। फुरकान उसे किसी डॉक्टर सत्य अली के पास लेकर जा रहा था, जिसके पास वो खुद भी जाया करता था। वो कोई मजहबी आलिम थे और सालार को मजहबी उलमा से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो पिछले चंद सालों में इतने मजहबी उलमा के असली चेहरे देख चुका था कि वो अब मजीद उन जगहों पर वक्त जाया नहीं करना चाहता था। फ्रैंकली स्पीकिंग फुरकान, मैं इस टाइप का हूँ नहीं जिस टाइप का तुम मुझे समझ रहे हो। उसने कुछ देर खामोश रहने के बाद फुरकान से को कहा। किस टाइप के? फुरकान ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। यही पीरी मुरीदी या बेत वगैरह, या जो भी तुम समझ लो, उसने कदरे साफगोई से कहा। इसलिए मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूँ। तुम्हें मदद की जरूरत है। सालार ने चौंक कर उसे देखा। वो सड़क को देख रहा था। कैसी मदद? अगर कोई हाफिज कुरान रात को एक पारा पढ़े और फिर भी नींद लाने के लिए उसे नींद की गोलियां खानी पड़े, तो फिर कहीं ना कुछ जरूर गलत है। कई साल मुझे भी एक बार बहुत डिप्रेशन हुआ था। मेरा जहन भी बहुत उलझ गया था। फिर कोई मुझे डॉक्टर साहब के पास लेकर गया था। 8-10 साल हो गए हैं मुझे अब वहां जाते हुए। तुमसे मिलकर मुझे एहसास हुआ कि तुम्हें भी मेरी तरह किसी की मदद की जरूरत है, रहनुमाई की जरूरत है। फुरकान ने नरम लहजे में कहा। तुम क्यों मेरी मदद करना चाहती हो? क्योंकि दीन कहता है कि तुम मेरे भाई हो, उसने मोड़ मुड़ते हुए कहा। सालार ने गर्दन सीधी कर ली। वो उसे मजीद क्या पूछता? उसे मजहबी उलमा से कोई दिलचस्पी नहीं थी। हर आलिम अपने फरके की तारीफ में जमीन और आसमान के कलाबे मिलाने में माहिर था। हर आलिम को अपने इल्म पर गुरूर था। हर आलिम का लुबे लुबाब यही होता था। मैं अच्छा हूँ, बाकी सब बुरे हैं। मैं कामिल हूँ, बाकी सब नामुकम्मल हैं। हर आलिम को देखकर लगता कि उसने इल्म किताबों से नहीं, बराह रास्त वही के जरिए हासिल किया है, जिसमें गलती का कोई इम्कान ही नहीं है। उसने आज तक ऐसा आलिम नहीं देखा था जो अपने ऊपर तनकीद सुने और बर्दाश्त भी करे। सालार खुद अहले सुन्नत मसलिक से ताल्लुक रखता था, मगर जो आखिरी चीज वो किसी से डिस्कस करना चाहता था, वो मसलिक और फिरका था। वो इन मजहबी उलमा के पास डिस्कस करने के लिए सबसे पहली चीज मसलिक और फिरका ही था। इन उलमा के पास जाते जाते और वो रफ्ता रफ्ता उनसे बरगश्ता हो गया था। उनकी पोटली में सिर्फ इल्म भरा था, अमल नहीं। वो गीबत एक गुनाह पर लंबा चौड़ा लेक्चर देते, कुरानी आयत और अहादीस के हवाले से देते, और अगली ही सांस में वो अपने किसी हम असर आलिम का नाम लेकर उसका मजाक उड़ाते, उसकी इल्मी जहालत को साबित करने की कोशिश करते। वो अपने पास आने वाले हर एक का पूरा बायोडेटा जानते, और फिर अगर वो बायोडेटा उनके काम का होता, तो मुतालबों और सिफारिशों का एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाता, और इस बायोडेटा को वो अपने पास आने वालों को मुतासिर करने के लिए इस्तेमाल करते कि उनके पास किस वक्त कौन आया था, किस तरह कौन उनके इल्म से फैज़याब हुआ था,
کون بڑا آدمی ہر وقت ان کی جوتیاں سیدھی کرتے رہنے کو تیار رہتا ہے؟ کس نے انہیں گھر بلایا اور کس طرح خدمت کی؟ وہ اب تک جن عالموں کے پاس ایک بار گیا تھا دوبارہ نہیں گیا، اور اب فرقان اسے پھر ایک عالم کے پاس لے کر جا رہا تھا۔ وہ شہر کے اچھے علاقوں میں سے ایک میں جا پہنچے۔ وہ علاقہ اچھا تھا مگر بہت پوش نہیں تھا۔ اس سڑک پر پہلے بھی بہت سی گاڑیاں کھڑی تھی۔ فرقان نے بھی ایک مناسب جگہ پر گاڑی سڑک کے کنارے پارک کر دی۔ پھر وہ گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ سالار نے اس کی پیروی کی۔ 3-4 منٹ چلتے رہنے کے بعد وہ ان بنگلوں میں سے ایک نسبتاً سادہ مگر پروکار اور چھوٹے بنگلے کے سامنے پہنچ گئے۔ نیم پلیٹ پر ڈاکٹر سید سبت علی کا نام تحریر تھا۔ فرقان بلا جھجک اندر داخل ہو گیا۔ سالار نے اس کی پیروی کی۔ بنگلے کے اندر موجود چھوٹے سیلون میں ایک مالی اپنے کام میں مصروف تھا۔ فرقان نے پورش میں ایک ملازم کے ساتھ دعا سلام کا تبادلہ کیا۔ پھر وہ مزید کچھ آگے چلتا ہوا ایک دروازے کے سامنے پہنچ گیا اور وہاں اس نے اپنا جوتا اتار دیا۔ وہاں پہلے بھی بہت سے جوتے پڑے تھے۔ اندر سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ سالار نے بھی دیکھا دیکھی اپنے جوتے اتار دیے۔ سالار نے ایک قدم اس کے پیچھے اندر رکھتے ہوئے ایک ہی نظر میں پورے کمرے کا جائزہ لے لیا۔ وہ ایک کشادہ کمرے میں تھا جس کے فرش پر کارپیٹ بچھا ہوا تھا اور بہت سے فلور کشنز بھی پڑے ہوئے تھے۔ کمرے میں فرنیچر کے نام پر صرف چند معمولی سی چیزیں تھیں اور دیواروں پر کچھ قرآنی آیات کیلی گرافی کی صورت میں لگی ہوئی تھی۔ کمرے میں 20-25 کے قریب مرد تھے جو آپس میں گفتگو میں مصروف تھے۔ فرقان نے اندر داخل ہوتے ہی بلند آواز میں سلام کیا اور پھر چند لوگوں کے ساتھ کچھ خیر مقدمی کلمات کا تبادلہ کیا۔ پھر وہ ایک خالی کونے میں بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر سید سبت علی کہاں ہیں؟ سالار نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے مدھم آواز میں پوچھا۔ 8 بجتے ہی وہ اندر آ جائیں گے، ابھی تو صرف 7:25 ہوئے ہیں، فرقان نے اس سے کہا۔ سالار گردن ہلا کر کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا جائزہ لینے لگا۔ وہاں ہر عمر کے افراد تھے، چند ٹین ایج لڑکے، اس کے ہم عمر افراد، فرقان کی عمر کے ادھیڑ عمر اور کچھ عمر رسیدہ بھی۔ فرقان اپنی دائیں طرف بیٹھے کسی آدمی کے ساتھ مصروف گفتگو تھا۔ ٹھیک 8 بجے اس نے 60-65 سال کے ایک آدمی کو ایک اندرونی دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ اس کی توقع کے برعکس وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کوئی بھی استقبال کے لیے احتراماً کھڑا نہیں ہوا۔ آنے والے نے ہی سلام میں پہل کی تھی، جس کا جواب وہاں موجود لوگوں نے دیا۔ آنے والے کے احترام میں کھڑا نہ ہونے کے باوجود سالار اب اچانک وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کی نشست کے انداز میں احترام دیکھ رہا تھا۔ وہ سب یکدم بہت چوکنے اور محتاط نظر آنے لگے تھے۔ آنے والے یقیناً ڈاکٹر سید سبت علی تھے۔ وہ کمرے کے ایک دیوار کے سامنے اس مخصوص جگہ پر بیٹھ گئے جنہیں شاید ان کے لیے ہی چھوڑا گیا تھا۔ وہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھے۔ ان کی رنگت سرخ و سفید تھی اور یقیناً جوانی میں وہ بہت خوبصورت ہوں گے۔ ان کے چہرے پر موجود داڑھی بہت لمبی نہیں تھی مگر بہت گھنی اور نفاست سے تراشی گئی تھی۔ داڑھی مکمل طور پر سفید نہیں ہوئی تھی اور یہی حال ان کے سر کے بالوں کا بھی تھا۔ سفید اور سیاہ کے امتزاج نے ان کے چہرے اور سر پر موجود بالوں کو بہت باوقار کر دیا تھا۔ وہ وہاں بیٹھ کر دائیں طرف موجود کسی آدمی کا حال دریافت کر رہے تھے۔ شاید وہ کسی بیماری سے اٹھ کر آیا تھا۔ سالار نے چند ہی لمحوں میں ان کے سراپے کا جائزہ لے لیا تھا۔ وہ اور فرقان باقی لوگوں کے عقب میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر سبت علی نے اپنے لیکچر کا آغاز کیا۔ ان کا لب و لہجہ بے حد شائستہ تھا اور انداز دھیما تھا۔ کمرے میں مکمل سکوت تھا۔ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کوئی بھی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ سالار کو ان کے ابتدائی چند جملوں سے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک غیر معمولی عالم کے سامنے تھا۔ ڈاکٹر سبت علی شکر کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ انسان اپنی زندگی میں بہت سے نشیب و فراز سے گزرتا ہے۔ کبھی کمال کی بلندیوں کو جا چھوتا ہے، کبھی زوال کی گہرائیوں تک جا پہنچتا ہے۔ ساری زندگی وہ انہی دونوں انتہاؤں کے درمیان سفر کرتا رہتا ہے، اور جس راستے پر وہ سفر کرتا ہے وہ شکر کا ہوتا ہے یا ناشکری کا۔ کچھ خوش قسمت ہوتے ہیں، وہ زوال کی طرف جائیں یا کمال کی طرف جائیں، وہ صرف شکر کے راستے پر ہی سفر کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صرف ناشکری کے راستے پر سفر کرتے ہیں، چاہے وہ زوال حاصل کریں یا کمال، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ان دونوں پر سفر کرتے ہیں، کمال کی طرف جاتے ہوئے شکر کے اور زوال کی طرف جاتے ہوئے ناشکری کے۔ انسان اللہ کی ان گنت مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اشرف المخلوقات ہے مگر مخلوق ہی ہے۔ وہ اپنے خالق پر کوئی حق نہیں رکھتا۔
صرف ورز رکھتا ہے۔ وہ زمین پر کسی ایسے ٹریک ریکارڈ کے ساتھ نہیں اتارا گیا کہ وہ اللہ سے کسی بھی چیز کو اپنا حق سمجھ کر مطالبہ کر سکے، مگر اس کے باوجود اس پر اللہ نے اپنی رحمت کا آغاز جنت سے کیا، اس پر نعمتوں کی بارش کر دی اور اس سب کے بدلے اس سے صرف ایک چیز کا مطالبہ کیا، شکر کا۔ کیا محسوس کرتے ہیں آپ؟ اگر آپ زندگی میں کسی پر کوئی احسان کریں اور وہ شخص اس احسان کو یاد رکھنے اور آپ کا احسان مند ہونے کی بجائے آپ کو ان مواقع کی یاد دلائے جب آپ نے اس پر کوئی احسان نہیں کیا تھا، یا آپ کو یہ جتائے کہ آپ کا احسان اس کے لیے کافی نہیں تھا، اگر آپ اس کے لیے یہ کر دیتے یا وہ کر دیتے تو زیادہ خوش ہوتا۔ کیا کریں گے آپ ایسے شخص کے ساتھ؟ دوبارہ احسان کرنا تو ایک طرف، آپ تو شاید اس سے تعلق رکھنا بھی پسند نہ کریں۔ ہم اللہ کے ساتھ یہی کرتے ہیں، ان کی نعمتوں اور رحمتوں پر اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے ہم ان چیزوں کے نہ ملنے پر کڑتے رہتے ہیں جنہیں ہم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اللہ پھر بھی رحیم ہے، وہ ہمیں وہ ہم پر اپنی نعمتیں نازل کرتا رہتا ہے، ان کی تعداد میں ہمارے اعمال کے مطابق کمی بیشی کرتا رہتا ہے، مگر ان کا سلسلہ کبھی بھی مکمل طور پر منقطع نہیں کرتا۔ سالار پلکیں جھپکائے بغیر ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ شکر ادا نہ کرنا بھی ایک بیماری ہوتی ہے، ایسی بیماری جو ہمارے دلوں کو روز بروز کشادگی سے تنگی کی طرف لے جاتی ہے، جو ہماری زبان پر شکوے کے علاوہ اور کچھ آنے ہی نہیں دیتی۔ اگر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت نہ ہو تو ہمیں انسانوں کا شکریہ ادا کرنے کی بھی عادت نہیں پڑتی۔ اگر ہمیں خالق کے احسانوں کو یاد رکھنے کی عادت نہ ہو تو ہم کسی مخلوق کے احسان کو بھی یاد رکھنے کی عادت نہیں سیکھ سکتے۔ سالار نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ناشکری کیا ہوتی ہے کوئی اس سے زیادہ اچھی طرح نہیں جان سکتا تھا۔ اس نے ایک بار پھر آنکھیں کھول کر ڈاکٹر سید سبتی علی کو دیکھا۔ پورے 1 گھنٹے کے بعد انہوں نے اپنا لیکچر ختم کیا۔ کچھ لوگوں نے ان سے سوال کیے، پھر لوگ باری باری اٹھ کر جانے لگے۔ باہر سڑک پر لوگ اپنی گاڑیوں پر بیٹھ رہے تھے، وہ بھی اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ رات اب گہری ہو رہی تھی، سالار کے کانوں میں ابھی بھی ڈاکٹر سبتی علی کی باتیں گونج رہی تھی۔ فرقان گاڑی سٹارٹ کر کے واپسی کا سفر شروع کر چکا تھا۔ 7 دن پہلے وہ فرقان نامی کسی شخص سے واقف تک نہیں تھا، اور 7 دن میں اس نے اس کے ساتھ تعلقات کی بہت سی سیڑھیاں طے کر لی تھی۔ اسے حیرت تھی، وہ لوگوں کا عادی تو نہیں تھا۔ کچھ تعلقات اور روابط اوپر کہیں طے کیے جاتے ہیں، کس وقت، کون، کسے، کہاں، کس لیے ملے گا اور زندگی میں کیا تبدیلی لے آئے گا، یہ سب۔ وہ صرف 1 دن کے لیے لاہور آیا تھا، مگر وہ پاکستان میں اپنے قیام کے باقی دن اسلام آباد کی بجائے لاہور میں ہی رہا، اور باقی کے دن وہ ہر روز فرقان کے ساتھ ڈاکٹر سبتی علی کے پاس جاتا رہا۔ وہ 1 دن بھی ان سے براہ راست نہیں ملا، صرف ان کا لیکچر سنتا اور اٹھ کر آ جاتا۔ ڈاکٹر سبتی علی کی زندگی کا بڑا حصہ مختلف یورپی ممالک کی یونیورسٹیز میں اسلامک اسٹڈیز اور اسلامک ہسٹری کی تعلیم دیتے گزرا تھا۔ پچھلے 10-12 سال سے وہ پاکستان میں یہاں کی ایک یونیورسٹی سے وابستہ تھے، اور فرقان تقریباً اتنا ہی عرصے سے انہیں جانتا تھا۔ جس دن اسے لاہور سے اسلام آباد اور پھر وہاں سے واپس واشنگٹن جانا تھا، اس رات پہلی بار وہ لیکچر کے ختم ہونے کے بعد فرقان کے ساتھ وہاں ٹھہر گیا۔ باری باری تمام لوگ کمرے سے نکل رہے تھے۔ ڈاکٹر سبتی علی کھڑے تھے اور کچھ لوگوں سے الوداعی مصافحہ کر رہے تھے۔ فرقان اس کے ساتھ ڈاکٹر سبتی علی کی طرف بڑھ آیا۔ ڈاکٹر سبتی علی کے چہرے پر فرقان کو دیکھ کر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں موجود آخری آدمی کو رخصت کر رہے تھے۔ کیسے ہیں آپ فرقان صاحب؟ انہوں نے فرقان کو مخاطب کیا۔ بڑے دنوں کے بعد رکے آپ یہاں پر؟ فرقان نے کوئی وضاحت دی، پھر سالار کا تعارف کروایا۔ یہ سالار سکندر ہیں، میرے دوست ہیں۔ سالار نے اپنا نام سننے پر انہیں یکدم چونکتے دیکھا، اور پھر وہ کچھ حیران ہوئے، مگر اگلے ہی لمحے ان کے چہرے پر ایک بار پھر پہلے والی مسکراہٹ تھی۔ فرقان اب اس کا تفصیلی تعارف کروا رہا تھا۔ آئیے بیٹھیے، ڈاکٹر سبتی علی نے فرشی نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ فرقان اور وہ ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئے۔ وہ فرقان کے ساتھ ان کے پروجیکٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ سالار خاموش سے باری باری ان دونوں کے چہرے دیکھتا رہا۔ گفتگو کے دوران ہی ان کا ملازم اندر آیا اور انہوں نے اسے کھانا لانے کے لیے کہا۔ ملازم نے اس کمرے میں دسترخوان بچھا کر کھانا لگا دیا۔ فرقان یقیناً پہلے بھی وہاں کئی بار کھانا کھاتا رہا تھا۔ وہ جب ہاتھ دھو کر کھانا کھانے کے لیے واپس کمرے میں پہنچا اور دسترخوان پر بیٹھا تو ڈاکٹر سبتی علی نے اچانک اس سے مخاطب کیا۔ آپ مسکراتے نہیں ہیں سالار؟ وہ ان کے سوال سے زیادہ سوال کی نوعیت پر گڑبڑا گیا۔
कुछ हवा नक्शा बोने देखता रहा। इस उम्र में इतनी संजीदगी तो कोई मुनासिब बात नहीं। सालार कुछ हैरानी से मुस्कुराया। 15-20 मिनट की मुलाकात में वो ये कैसे जान गए थे कि वो मुस्कुराने का आदि नहीं रहा था। वो फुरकान की तरफ देखकर कुछ छीपा, फिर उसने मुस्कुराने की कोशिश की। ये आसान काम साबित नहीं हुआ। क्या मेरा चेहरा मेरे हर एहसास को जाहिर करने लगा है कि पहले फुरकान और अब डॉक्टर सब्ती अली मुझसे मेरी संजीदगी की वजह जानना चाहते हैं। उसने सोचा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इतना संजीदा नहीं हूँ। उसने डॉक्टर सब्ती अली से ज्यादा जैसे खुद को बताया। मुमकिन है ऐसा ही हो, डॉक्टर सब्ती अली ने मुस्कुराते हुए कहा। खाने के बाद वो दोनों को रुखसत करने से पहले वो अंदर गए। वापसी पर उनके हाथ में एक किताब थी। वो किताब उन्होंने सालार की तरफ बढ़ा दी। आपका ताल्लुक मुआशियात से है? कुछ अर्सा पहले मैंने इस्लामी इक्तसादियात के बारे में ये किताब लिखी है। मुझे खुशी होगी अगर आप उसे पढ़ें, ताकि आपको इस्लामी इक्तसादी निज़ाम के बारे में कुछ वाकफियत हासिल हो। सालार ने किताब उनके हाथ से पकड़ ली। किताब पर एक नजर डालते हुए उसने मध्यम आवाज में डॉक्टर सब्ती अली से कहा, मैं वापस जाकर भी आपसे राब्ता रखना चाहता हूँ। मैं आपसे सिर्फ इक्तसादियात के बारे में नहीं सीखना चाहता, और भी बहुत कुछ जानना चाहता हूँ। डॉक्टर सब्ती अली ने नरमी से उसका कंधा थपथपाया। डॉक्टर सब्ती अली साहब के बाद जितने भी लोग आते हैं वो किसी न किसी हवाले से कम्युनिटी वर्क से वाबस्ता हैं। कुछ पहले ही उनका इस काम में इन्वॉल्व होते हैं और जो पहले नहीं होते वो बाद में हो जाते हैं। डॉक्टर सब्ती अली से पहली मुलाकात के बाद फुरकान ने उसे बताया, उन पास आने वाले ज्यादातर लोग बहुत क्वालिफाइड हैं, बड़े बड़े इदारों से वाबस्ता हैं। मैं भी इत्तेफाकन ही उनके पास जाना शुरू हुआ। लंदन में एक बार उनका लेक्चर सुनने का इत्तेफाक हुआ, फिर पाकिस्तान आने पर एक दोस्त की तवस्सुत से उनसे मुलाकात का मौका मिला, और उसके बाद से मैं उनके पास जा रहा हूँ। और मुझे महसूस होता है कि जिंदगी के बारे में मेरे नजरियात पहले की निस्बत अब बहुत साफ और वाजे हैं। ज़हनी तौर पर भी मैं पहले की निस्बत अब ज्यादा मजबूत हो गया हूँ। तुम इस प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहे थे। उस प्रोजेक्ट में मेरी बहुत ज्यादा मदद डॉक्टर सब्ती अली के पास आने वाले लोगों ने भी की। बहुत सारी सहूलियात उन्हीं लोगों ने फराहम की, और मैं यहाँ इस किस्म के प्रोजेक्ट पर काम करने वाला वाहिद नहीं हूँ। और हम एक दूसरे की मदद भी करते हैं। इस मदद की नोयत मुख्तलिफ होती है, मगर मकसद एक ही होता है। हम इस मुल्क को तब्दील करना चाहते हैं। सालार ने उसके आखिरी जुमले पर अजीब सी नजरों से उसे देखा। ये इतना आसान तो नहीं है। हाँ, हम जानते हैं ये आसान नहीं है, मगर हम ये भी जानते हैं ये हमारी जिंदगियों में नहीं होगा। मगर हम वो बुनियाद जरूर फराहम करना चाहते हैं जिन पर हमारे बच्चे और उनके बाद वाली नस्ल तामीर करती रहे। वो अंधेरे में टामक टोइयां ना मारती रहे। कम अज कम मरते हुए हम लोगों को ये एहसास तो नहीं होगा कि हम लोगों ने तमाशाइयों जैसी जिंदगी गुजार दी। दूसरे बहुत से लोगों की तरह हम भी सिर्फ तनकीद करते रहे, खराबियों पर उंगलियां उठाते रहे, इस्लाम को सिर्फ मस्जिद की हदूद तक ही महदूद करके बैठे रहे। अपने और दूसरों की जिंदगियों में हमने कोई तब्दीली लाने की कोशिश नहीं की। वो हैरानी से फुरकान का चेहरा देखता रहा। इमामा हाशिम जलाल अंसर साहब के बाद वो एक और मुसलमान को देख रहा था, एक और प्रैक्टिकल मुसलमान को। वो मुसलमान की एक और किस्म से आगाह हो रहा था। वो मुसलमान जो दीन और दुनिया को साथ लेकर चलना चाहते थे, जो दोनों इंतहाओं के बीच के रास्ते को पहचानते थे और उन पर चलने का तरीका जानते थे। वो बुरी तरह उलझा। तुमने मेरी ऑफर के बारे में क्या सोचा है? उसने फुरकान से कहा। मैंने तुम्हें बताया था मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। तुम्हारी जरूरत है इस मुल्क को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के इदारों को। तुम्हें यहाँ आकर काम करना चाहिए। सालार इस बात पर हल्के से हंसा। तुम कभी इस टॉपिक को नहीं छोड़ सकते? अच्छा, मैं उस पर सोचूंगा। फिर तुम मेरी ऑफर के बारे में क्या कहोगे? मेरे गांव के करीब ही एक और गांव है, उसी हालत में जिस हालत में 10-15 साल पहले पहले मेरा गांव था। मैं आज कोशिश कर रहा था कि वो कोई वहां पर स्कूल बना दे। प्राइमरी स्कूल तो गवर्नमेंट का वहां है, मगर आगे कुछ नहीं है। अगर तुम वहां स्कूल शुरू कर तो ये ज्यादा बेहतर होगा। मैं और मेरी फैमिली तुम्हारी गैर मौजूदगी में उसे देखेंगे। हम उसे कायम करने में भी तुम्हारी मदद करेंगे, मगर फिर तुम्हें खुद ही उसे चलाना होगा। सिर्फ रुपया फराम कर देना काफी नहीं होगा। फुरकान ने कुछ देर की खामोशी के बाद कहा। कल चल सकते हो मेरे साथ वहां? सालार ने कुछ सोचते हुए कहा। तुम्हारी तो फ्लाइट है कल सुबह। नहीं, मैं 2 दिन बाद चला जाऊंगा। एक बार मैं चला गया तो फौरी तौर पर मेरे लिए वापस आना मुमकिन नहीं रहेगा, और मैं जाने से पहले ये काम शुरू कर देना चाहता हूँ। उसने फुरकान से कहा। फुरकान ने सर हिला दिया।
وہ उस रात की फ्लाइट से इस्लामाबाद गए और फिर रात को ही फुरकान के गांव चले गए। रात वहां कायम करने के बाद सुबह फजर के वक्त फुरकान के साथ वो उस गांव में गया। दोपहर 12 बजे तक वो उस गांव के लोगों से मिलते और वहां फिरते रहे। वहां मौजूद प्राइमरी स्कूल को देखकर सालार को यकीन नहीं आया था। वो अपनी हालत से कुछ भी लगता था मगर स्कूल नहीं। फुरकान को उसकी तरह कोई शौक नहीं लगा था। वो वहां के हालात से पहले ही बहुत अच्छी तरह बाखबर था। वो साल में 3-4 मरतबा मुख्तलिफ देहात में मेडिकल कैंप्स लगवाया करता था और वो देहात की जिंदगी और वहां के हालात से सालार की निस्बत बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। फुरकान को शाम की फ्लाइट से लाहौर जाना था। वो लोग 2 बजे के करीब वहां से इस्लामाबाद जाने के लिए रवाना हो गए। स्कूल के इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले सिकंदर उस्मान से उसकी बात हुई थी। उसने मुख्तसर अल्फाज में उन्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया था। वो किसी मुदाखलत के बगैर उसकी बात सुनते रहे। फिर उन्होंने बड़ी संजीदगी के साथ उससे कहा, ये सब तुम ये सब कुछ तुम क्यों कर रहे हो? पापा, मैं उस काम की जरूरत महसूस करता हूँ। लोगों को उन्होंने सालार की बात काट दी। मैं स्कूल की बात नहीं कर रहा। फिर आप किस चीज की बात कर रहे हैं? वो हैरान हुआ। मैं तुम्हारे लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूँ। मेरी लाइफस्टाइल को क्या हुआ? वो चौंका। सिकंदर उस्मान उसे देखते रहे। तुमने कुरान पाक हिफ्स करने के बारे में हमें उस वक्त बताया जब तुम हिफ्स कर चुके थे। ओके फाइन, मैंने कुछ नहीं कहा। तुम हज पर जाना चाहते थे। मेरे इस सिलसिले में कुछ तहफुजात थे मगर मैंने तुम्हें नहीं रोका। तुमने हर तरह की सोशल लाइफ खत्म कर दी। मैंने एतराज नहीं किया। तुम मजहब में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी लेने लगे। नमाज शुरू कर दी, वो भी मस्जिद में। मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। तुमने बिजनेस की बजाय जॉब करना चाही, वो भी यहाँ नहीं अमेरिका में। मैंने तुम्हें करने दी। अब तुम एक स्कूल खोलना चाह रहे हो। अब जरूरी हो गया है कि हम इस तमाम मामले पर कुछ संजीदगी से बात कर लें। सिकंदर उस्मान बेहद संजीदा थे। तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारा ये लाइफ स्टाइल तुम्हें हमारे सोशल सर्कल के लिए नाकाबिले कबूल बना देगा। पहले तुम एक इंतहा पर थे, अब तुम दूसरी इंतहा पर हो। 25-26 साल की उम्र में जिन कामों में तुम अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हो वो गैर जरूरी हैं। तुम्हें अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए और अपने लाइफ स्टाइल में तब्दीली लानी चाहिए। हम जिस क्लास से ताल्लुक रखते हैं वहां मजहब से ऐसी वाबस्तगी बहुत से मसाइल पैदा कर देती है। वो सर झुकाए उनकी बातें सुन रहा था। और सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, हमारे लिए भी बहुत से मसाइल पैदा हो जाएंगे। तुम खुद सोचो, तुम लोगों को क्या इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हो? कल को हम या तुम खुद जब अपनी क्लास के किसी भी अच्छी फैमिली की लड़की के साथ शादी करना चाहोगे तो तुम्हारी ये मजहबी वाबस्तगी तुम्हारे लिए कितने मसाइल पैदा करेगी। तुम्हें अंदाजा है? कोई भी फैमिली सिकंदर उस्मान का नाम देखकर या तुम्हारी क्वालिफिकेशंस को देखकर अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं कर देगी। ऊपर से तुमने इस उम्र में सोशल वर्क शुरू करने की ठान ली है जब तुम्हारी उम्र के लोग अपने करियर के पीछे भाग रहे होते हैं। तुम यूनिसेफ में बहुत सोशल वर्क करते रहे हो, इतना काफी है। जरूरी नहीं है कि तुम ये सब कुछ अपनी पर्सनल लाइफ में भी शुरू कर दो। जो पैसा तुम इस स्कूल पर और लोगों की जिंदगियां बेहतर बनाने के लिए जाया करोगे उसे तुम अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए महफूज करो। उन्हें आसाइशें देने के लिए, एक आरामदायक लाइफस्टाइल देने के लिए अपने आप पर खर्च करो। 300 साल की जिंदगी नहीं है तुम्हारी। फिर इतनी सी उम्र में बुढ़ापे को क्यों सवार कर लिया है तुमने अपने आसाब पर? एक हादसा हुआ, बुरा हुआ। तुमने सबक सीखा, बहुत अच्छा किया। बस इतना काफी है। उसका ये मतलब नहीं है कि तुम इस उम्र में तस्वीर पकड़ लो। वो रुके। क्या मेरी बात को समझ रहे हो? उन्होंने पूछा। पापा, मैंने तस्वीर नहीं पकड़ी है, सालार ने उन, उनके सवाल का जवाब देने के बजाय कहा। आपने जिंदगी में तवाजुन रखने की बात की। मैं वो तवाजुन ही रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने करियर में कहाँ पर खड़ा हूँ आप अच्छी तरह जानते हैं। मेरी कारकर्दगी से आप वाकिफ हैं। मैं वाकिफ हूँ और इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ कि अगर तुम इस तरह की सरगर्मियों में खुद को इन्वॉल्व ना करो तो तुम बहुत आगे जा सकते हो। सिकंदर ने कहा। मैं कहीं नहीं जा सकता। अगर आप ये समझते हैं कि मैं ये सब कुछ छोड़ दूं तो करियर की किसी माउंट एवरेस्ट तक पहुंच जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। उसने तवक्कुफ से कहा। तुम अपने मुस्तकबिल के बारे में भी सोचो, अपनी शादी के बारे में। ऐसी अप्रोच रखने पर तुमको कहाँ कबूल किया जाएगा? मैंने सोचा है पापा, मैं शादी करना ही नहीं चाहता। सिकंदर हंसे। बचकाना सोच है, हर एक यही कहता है। तुम्हें तो अपना एडवेंचर याद रखना चाहिए। उनका इशारा किस तरफ था वो जानता था। वो बहुत देर तक कुछ नहीं कह सका।
ये भी नहीं कि वो इस एडवेंचर की वजह से शादी नहीं करना चाहता था। मुझे याद है, बहुत देर बाद उसने मध्यम आवाज में कहा, मैं आपके सोशल वर्क सर्किल में बहुत पहले ही मिसफिट हो चुका हूँ और मैं यहाँ जगह बनाने की कोशिश नहीं करूंगा। मुझे इस सोशल सर्किल में कोई नया ताल्लुक या रिश्ता भी कायम नहीं करना। मुझे परवाह नहीं कि लोग मेरी बहन भाई मेरा मजाक उड़ाएंगे या मुझ पर हंसेंगे। मैं उन सब के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हूँ। जहां तक सवाल इस प्रोजेक्ट का है, पापा मुझे उसे शुरू करने दे। मेरे पास बहुत पैसा है। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के बाद भी मुझे फुटपाथ पर नहीं रहना पड़ेगा। कुछ लोगों को जिस्म की बीमारी होती है, कुछ को रूह की। जिस्म की बीमारी के लिए लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, रूह की बीमारी के लिए लोग वही करते हैं जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ। मैं उस पैसे से सब कुछ खरीद सकता हूँ, सिर्फ सुकून नहीं खरीद सकता। जिंदगी में पहली बार मैं सुकून हासिल करने के लिए इस पैसे को इन्वेस्ट कर रहा हूँ। हो सकता है मुझे सुकून मिल जाए। सिकंदर उस्मान की समझ में नहीं आया वो उससे क्या कहें। वापस वाशिंगटन पहुंचकर वो एक बार फिर पहले की तरह मसरूफ हो गया था, मगर इस बार फर्क ये था कि वो मुसलसल पाकिस्तान में फुरकान और डॉक्टर सब्तेली के साथ राब्ते में था। फुरकान उसे स्कूल के बारे में होने वाली तफसीलात से आगाह करता रहता था। यूनिसेफ में इस तरह का काम उसकी जॉब का हिस्सा था। उसे इस काम के लिए बहुत अच्छा मुआवजा दिया जाता था, मगर पाकिस्तान के उस गांव में इस तरह के काम का आगाज, और वो भी अपने वसाइल से, चंद साल पहले के सालार सिकंदर को जानने वाले कभी भी इस बात पर यकीन नहीं करते। खुद उसे भी यकीन नहीं आता था कि वो कभी इस तरह का काम करने का सोच सकता था। मगर ये सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए अपने अकाउंट से पैसा निकालते हुए उसे अंदाजा हुआ था कि उसके लिए ये प्रोजेक्ट कम अज कम माली लिहाज से मुश्किल नहीं था। पिछले 3 साल में उसके अखराजात में बहुत कमी आ गई थी। बहुत सारी चीजें उसकी जिंदगी से निकल गई थी जिन पर वो अंधाधुंध पैसा खर्च करता था। वो अपने बैंक अकाउंट में रकम जानकर हैरान हो गया था। वो ऐसा शख्स नहीं था जिससे पैसा जमा करने की तवक्को की जा सकती। एमफिल के लिए उसके पास स्कॉलरशिप था। उसे कम से कम उसके लिए अपने पास से कुछ खर्च नहीं करना पड़ता। उस दिन अपने अपार्टमेंट में चलते फिरते उसने पहली बार वहां मौजूद तमाम चीजों को गौर से देखा था। उसके अपार्टमेंट में कहीं भी कोई भी चीज महंगी नहीं थी, बल्कि सामान भी बहुत महदूद था। उसका किचन भी खाने पीने की चीजों से तकरीबन खाली था। कॉफी, चाय, दूध और इस तरह की चंद चीजें। उसके अपने अपार्टमेंट में बहुत कम वक्त गुजरता था। जो वक्त गुजरता था वो सोने में गुजरता। यूनिसेफ में अपनी जॉब पर जाते हुए भी उसके पास पहले से मौजूद कपड़ों और दूसरी अशिया का इतना अंबार मौजूद था कि वो इस मामले में भी लापरवाही बरतता। उसे अच्छी तरह याद था कि उसने आखिरी बार इस तरह की कोई चीज कब खरीदी थी। अपने साथ काम करने वालों और यूनिवर्सिटी में अपने कुछ क्लास फेलोज के अलावा न्यूयॉर्क में किसी को नहीं जानता था, या फिर दानिस्ता तौर पर उसने खुद को एक महदूद सर्किल में रखा था और लोगों के साथ भी उसकी दोस्ती बहुत रस्मी किस्म की थी। वाहिद चीज जिस पर वो खर्च करता रहता था वो किताबें थी। इस लाइफ स्टाइल के साथ अगर उसके अकाउंट में इतनी रकम जमा हो गई थी तो ये कोई खिलाफ तवक्को बात नहीं थी। ऑफिस, यूनिवर्सिटी, फ्लैट, उसकी जिंदगी के मामलात में चौथी चीज कोई नहीं थी। एमफिल के दौरान सालार ने यूनिसेफ छोड़कर यूनेस्को ज्वाइन कर लिया। एमफिल करने के बाद सालार की पोस्टिंग पेरिस में हो गई। इससे पहले वो एक फील्ड ऑफिस में काम कर रहा था, मगर अब उसे यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स में काम करने का मौका मिल रहा था। वो गुज़िश्ता सालों में वक्तन फवक्तन छोटे-मोटे प्रोजेक्ट के सिलसिले में पेरिस जाता रहता था, मगर इस बार वो पहली दफा लंबे अरसे के लिए वहां जा रहा था। एक आशना दुनिया से ना आशना दुनिया में। इस दुनिया में जहां वो जबान तक से वाकिफ नहीं था। न्यूयॉर्क में उसके बहुत से दोस्त थे जहां पर कोई भी नहीं था जिसे वो बहुत अच्छी तरह जानता हो। यूनिसेफ में काम यूनिसेफ में किए जाने वाले अनथक काम की तरह वो यहाँ आकर एक बार फिर इसी तरह काम करने लगा था, मगर इस्लामाबाद के नवाई इलाके में शुरू किया जाने वाला वो स्कूल यहाँ भी उसके जहन से महव नहीं हुआ था। बाज दफा उसे हैरत होती कि अपनी जॉब में तालीम से इतना गहरा ताल्लुक होने के बावजूद आखिर उसे कभी फुरकान की तरह वो स्कूल खोलने का ख्याल क्यों नहीं आया। अगर उस स्कूल के बारे में वो कई साल पहले सोच लेता तो शायद आज ये स्कूल बहुत मुस्तहकम बुनियादों पर खड़ा होता। मुझे पाकिस्तान से ज्यादा मोहब्बत नहीं है, ना ही इस टीके में कोई गहरी उनसे रखता हूँ, उसने शुरू की मुलाकात में एक बार फुरकान से कहा था। क्यों? फुरकान ने पूछा था। क्यों का जवाब तो मैं नहीं दे सकता, बस पाकिस्तान के लिए कोई खास एहसास मेरे दिल में नहीं है, उसने कंधे झुकाकर कहा। ये जानने के बावजूद कि ये तुम्हारा मुल्क है। हाँ, ये जानने के बावजूद। अमेरिका के लिए खास एहसास हैं? अमेरिका से मोहब्बत है? फुरकान ने पूछा। नहीं, उसके लिए भी मेरे दिल में कुछ नहीं है, उसने इत्मीनान से कहा।
फुरकान ने उस बार हैरानी से उसे देखा। दरअसल मैं वतनियत पर यकीन नहीं रखता। उसने फुरकान को हैरान देखकर वजाहत की। या फिर मुझे उन जगहों के लिए मोहब्बत पैदा करने में दिक्कत महसूस होती है जहां मैं रहता हूँ। मैं कल किसी दूसरे मुल्क में रहने लगूं तो अमेरिका को भी याद नहीं करूंगा। तुम बड़े अजीब आदमी हो सालार, फुरकान ने बेख्तियार कहा। क्या ये मुमकिन है कि आदमी अपने मुल्क के लिए या उस जगह के लिए कोई खास एहसास ही ना रखे जहां वो रहता हो? फुरकान को उसकी बात पर यकीन नहीं आया था, मगर उसने कुछ गलत नहीं कहा था। पेरिस आने के बाद उसे न्यूयॉर्क में कोई चीज याद नहीं आई थी। न्यू हेवन से न्यूयॉर्क आते हुए भी उसे वहां एडजस्टमेंट में कोई मसला नहीं हुआ था। वो हर पानी की मछली था। वो इन दिनों यूनाइटेड नेशंस के ज़ेर एहतमाम होने वाली किसी रीजनल कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में पाकिस्तान आया हुआ था। वो पॉल कॉन्टिनेंटल में ठहरा हुआ था। उसे वहां एक बिजनेस मैनेजमेंट के इदारे में कुछ लेक्चर्स देने थे और फुरकान के साथ अपने स्कूल के सिलसिले में कुछ अमूर को भी तय करना था। वो लाहौर में उसके कयाम का तीसरा दिन था। उसने रात का खाना कुछ जल्दी खा लिया और उसके बाद वो किसी जरूरी काम से होटल से बाहर निकल आया। शाम के 7:30 हो रहे थे। माल रोड पर जाते हुए अचानक उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। ड्राइवर गाड़ी से उतरकर टायर को देखने लगा। चंद मिनटों के बाद उसने सालार की खिड़की के पास आकर कहा, सर गाड़ी में दूसरा टायर मौजूद नहीं है। मैं आपके लिए कोई टैक्सी लाता हूँ, आप उस पर चले जाएं। सालार ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। नहीं, मैं खुद टैक्सी रोक लेता हूँ, वो कहता हुआ उतर गया। कुछ दूर एक पार्किंग में कुछ टैक्सियां नजर आ रही थी। सालार का रुख उसी तरफ था जब एक कार ने एकदम उसके पास आकर ब्रेक लगाई। गाड़ी सामने से आई थी और उसके रुकने पर सालार ने फुटपाथ पर चलते हुए उसमें बैठे शख्स को एक नजर में ही पहचान लिया। वो आकिफ था। वो अब गाड़ी की ड्राइविंग सीट से उतर रहा था। लाहौर में कुछ साल पहले उसकी सरगर्मी में वो एक मरकजी किरदार था। आकिफ और अकमल, वो इन्हीं दोनों के साथ अपना ज्यादा वक्त गुजारा करता था और उससे सालार की दोबारा मुलाकात कई सालों के बाद हो रही थी। वो उन सबको छोड़ चुका था। पाकिस्तान या लाहौर आने पर भी उसने कभी उनके साथ राब्ता करने की कोशिश नहीं की थी। उन लोगों ने पिछले कई सालों में बार बार उससे राब्ता करने की कोशिश की थी, मगर उनकी कोशिशों के बावजूद सालार उनसे बचने की कोशिशों में कामयाब रहा था। और अब इतने सालों के बाद वो यकदम उस तरह अचानक उसके सामने आ गया था। सालार के असाब यकदम तन गए थे। आकिब बड़े जोशो खरोश के आलम में उसकी तरफ बढ़ा। सालार, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये तुम हो। कहाँ गायब थे इतने सालों से? तुम तो गधे के सर से सींग की तरह गायब हो गए थे। कहाँ थे यार? और अब यहाँ क्या कर रहे हो? हुलिया ही बदल लिया है। कहाँ गए वो बाल? लाहौर में कब आए हो? आने की तला क्यों नहीं दी? उसने एक के बाद दीगरे सवालात की बौछार कर दी। उसने सालार के अंदाज में झलकने वाली सरनोरी पर गौर नहीं किया था। सालार के जवाब देने से पहले ही आकिफ ने दोबारा पूछा, यहाँ मॉल पर क्या कर रहे हो? गाड़ी खराब हो गई थी, मैं टैक्सी की तरफ जा रहा था, सालार ने कहा। कहाँ जा रहे हो? मैं ड्रॉप कर देता हूँ, आकिफ ने बेतकल्लुफी से कहा। नहीं, मैं चला जाता हूँ, टैक्सी पास ही है, सालार ने तेजी से कहा। आकिफ ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। चलो अंदर बैठो, उसने बाजू पकड़कर खींच लिया। सालार सटपटाया लेकिन उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उसका मूड बहुत खराब होने लगा था। तुम तो स्टेट्स पढ़ने चले गए थे और फिर मुझे पता चला कि तुमने वहां जॉब कर ली है। फिर अचानक पाकिस्तान कैसे? आकिफ ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा। क्या छुट्टियां गुजारने आए हो? हाँ, सालार ने मुख्तसर कहा। वो इस तरह से जान छुड़ा सकता था। क्या कर रहे हो आजकल? आकिफ ने गाड़ी चलाते हुए पूछा। यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी में काम कर रहा हूँ। यहाँ लाहौर में कहाँ ठहरे हो? पीसी में। अरे पीसी में क्यों ठहरे हो? मेरे पास आते या मुझे फोन करते। कब आए यहाँ? आकिफ ने कहा, कल। बस तो फिर तुम मेरे साथ मेरे घर रहोगे, जरूरत नहीं है होटल में रहने की। नहीं, मैं कल सुबह इस्लामाबाद वापस जा रहा हूँ, सालार ने रवानी से झूठ बोला। वो आकिब से हर कीमत पर जान छुड़ाना चाहता था। उसे उससे उलझन हो रही थी, या फिर ये शायद उसके साथ गुजारा जाने वाला माजी था जो उसे तकलीफ में मुब्तला कर रहा था। अगर कल इस्लामाबाद वापस जा रहे हो तो फिर आज मेरे साथ रहो। खाना खाओ मेरे साथ घर चलकर, आकिफ ने ऑफर की। खाना मैं 10 मिनट पहले ही खा कर निकला हूँ। फिर भी मेरे साथ चलो, तुम्हें अपनी बीवी से मिलवाऊंगा। शादी हो गई तुम्हारी? हाँ, 3 साल हुए, आकिफ ने कहा। फिर पूछा, और तुमने शादी कर ली? नहीं। क्यों? बस कुछ मसरूफियत थी इसलिए, सालार ने कहा। गुड, अभी आजाद फिर रहे हो? आकिफ ने एक गहरा सांस लिया। खुशकिस्मत हो, सालार ने जवाब में कुछ नहीं कहा। आकिफ ने उससे बात करते हुए ग्लव कंपार्टमेंट खोलकर अंदर से एक कैसेट निकालनी चाहिए। उसका ध्यान जरा भटका और कैसेट निकालते निकालते ग्लव कंपार्टमेंट में से
بہت ساری چیزیں سالار کی گود اور نیچے اس کے پیروں میں گر پڑی۔ ٹو بیڈ، عاقف نے بے اختیار کہا۔ سالار جھک کر چیزیں اٹھانے لگا۔ عاقف نے گاڑی کے اندر کی لائٹ جلا دی۔ وہ ان چیزوں کو سمیٹ کر گلو کمپارٹمنٹ میں رکھنے لگا جب وہ ٹھٹک گیا۔ کسی نے اس کے جسم میں جیسے کرنٹ سا دوڑا دیا۔ گلو کمپارٹمنٹ کے ایک کونے میں ایئر رنگز پڑے تھے۔ سالار کے ہاتھوں میں بے اختیار لرزش آ گئی۔ بایاں ہاتھ بڑھا کر اس نے ان ایئر رنگز کو باہر نکال لیا۔ وہ اب اس کی ہاتھ کی ہتھیلی پر گاڑی کے اندر جلتی روشنی میں چمک رہے تھے۔ وہ بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا۔ بہت سال پہلے اس نے ان ایئر رنگز کو کسی کے کانوں میں دیکھا تھا۔ ایک بار، دو بار، تین بار، چوتھی بار وہ انہیں اب دیکھ رہا تھا۔ اس سے کوئی شبہ نہیں تھا، وہ امام ہاشم کے ایئر رنگز تھے۔ وہ آنکھیں بند کر کے کاغذ پر ان کا ڈیزائن اتار سکتا تھا، ہر پیچ و خم کو۔ عاقف نے اس کی ہاتھ کی ہتھیلی سے وہ ایئر رنگز اٹھا لیے۔ کسی نے جیسے سالار کا سکہ توڑ دیا تھا۔ عاقف ان ایئر رنگز کو ایک بار پھر گلو کمپارٹمنٹ میں رکھ رہا تھا۔ یہ ایئر رنگز، وہ اٹکتے ہوئے بولا، یہ تمہاری بیوی کے ہیں؟ سالار نے اپنے سوال کو مکمل کیا۔ بیوی کے؟ عاقف ہنسا۔ کم آن یار، بیوی کے ہوتے تو میں یہاں رکھتا۔ سالار کے جھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے سرسراتی آواز میں کہا، یار ہے ایک گرل فرینڈ میری، پچھلی رات میرے ساتھ تھی، یہ ایئر رنگز میرے بیڈ روم میں چھوڑ گئی۔ کچھ ایمرجنسی میں ہی جانا پڑا اسے کیونکہ روحا واپس آ گئی تھی۔ میں نے یہ ایئر رنگز لا کر گاڑی میں رکھ دیے کیونکہ آج میرا اس کی طرف جانے کا ارادہ ہے۔ عاقف بڑی بے تکلفی سے اسے بتا رہا تھا۔ گرل فرینڈ؟ سالار کے حلق میں جیسے پھندا لگ گیا۔ ہاں گرل فرینڈ، ریڈ لائٹ ایریا کی ہی ایک لڑکی ہے، اب ادھر ڈیفینس میں شفٹ ہو گئی ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ امامہ، ریڈ لائٹ ایریا کی لڑکی تو کبھی نہیں ہو سکتی، یقیناً مجھے غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے عاقف کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ سنوبر، عاقف نے اس کا نام بتایا۔ سالار نے چہرہ موڑ کر ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیزیں گلو کمپارٹمنٹ میں رکھ کر اسے بند کر دیا۔ اسے واقعی غلط فہمی ہوئی تھی۔ عاقف گاڑی کی لائٹ آف کر چکا تھا۔ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر سالار نے گہرا سانس لیا۔ مگر یہ اس کا اصلی نام نہیں ہے، عاقف نے بات جاری رکھی۔ اصلی نام اس کا امامہ ہے۔ سالار کے کانوں میں کوئی دھماکہ ہوا تھا یا پھر یہ پگھلا ہوا شیشہ تھا جو کسی نے اس کے کانوں میں انڈیل دیا تھا۔ عاقف اب اسٹیئرنگ پر تھوڑا آگے جھکے ہونٹوں میں دبا سگریٹ لائٹر سے جلا رہا تھا۔ تم نے کیا کہا؟ سالار کی آواز میں لرزش تھی۔ کیا کہا؟ عاقف نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے اسے دیکھا۔ نام بتا رہے تھے تم اس کا۔ ہاں امامہ، تم جانتے ہو اسے۔ عاقف نے عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ سالار کو دیکھا۔ کھڑکی کا شیشہ اب اس نے کھول دیا تھا۔ سالار یک ٹک اسے دیکھتا رہا، یوں جیسے وہ عاقف کو پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ اب ایئر رنگز اس کی مٹھی کی گرفت میں تھے۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں یار، تم جانتے ہو اسے؟ عاقف نے ہونٹوں سے سگریٹ کی انگلیوں میں منتقل کرتے ہوئے کہا۔ میں سالار نے کچھ بولنے کی کوشش کی، اپنی آواز اسے کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ ریڈ لائٹ ایریا وہ آخری جگہ تھی جہاں اس نے کبھی امامہ کے ہونے کا تصور کیا تھا۔ گاڑی کے اندر چلنے والی روشنی میں عاقف نے بہت غور سے دیکھا اس کے زرد پڑتے ہوئے چہرے کو، اس کے ہاتھ کی بند مٹھی کو، اس کے کپکپاتے ہونٹوں کو، اس کے بے ربط بے معنی لفظوں کو۔ عاقف مسکرا دیا۔ اس نے اس کے کندھے پر تسلی آمیز انداز میں تھپکی دی۔ ڈونٹ وری یار، کیوں گھبرا رہے ہو؟ وہ صرف گرل فرینڈ ہے میری۔ اگر تمہارے اور اس کے درمیان بھی کچھ ہے تو کوئی بات نہیں، ہم تو پہلے بھی بہت کچھ شیئر کیا کرتے تھے، یاد ہے تمہیں؟ عاقف نے کہکا لگایا۔ پھر اس نے بارود میں تیلی پھینکی۔ یہ تو پھر لڑکی ہے۔ مال روڈ پر کتنا رش تھا، عاقف کتنی رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا۔ ان دو سوالوں کے ساتھ ساتھ سالار نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اسٹیئرنگ پر موجود شخص پر جھپٹنے کی صورت میں خود اس کے ساتھ کیا ہو سکتا تھا۔ اس نے پلک جھپکتے میں عاقف کو گلے سے پکڑ لیا۔ عاقف کا پاؤں بے اختیار بریک پر آیا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی، وہ دونوں پوری قوت سے ڈیش بورڈ سے ٹکرائے۔ سالار نے اس کے کالر کو نہیں چھوڑا۔ عاقف حواس باختگی کی حالت میں چلایا، کیا کر رہے ہو تم؟ اس نے سالار کے ہاتھوں سے اپنا گلا چھڑانے کی کوشش میں اسے دور ہٹانے کی کوشش کی۔ پاگل ہو گئے ہو؟ ہاؤ ڈیئر یو ٹاک لائک دیٹ؟ سالار جواباً گھرایا۔ اس کے ہاتھ ایک بار پھر عاقف کی گردن پر تھے۔ عاقف کا سانس رکنے لگا۔ اس نے کچھ اور غصے اور کچھ حواس باختگی کے عالم میں سالار کے منہ پر مکہ مارا۔ سالار بے اختیار جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹا۔ اس کے دونوں ہاتھ اب اپنے منہ پر تھے۔ عاقف کی گاڑی کے پیچھے موجود گاڑیاں ہارن پر ہارن دے رہی تھیں۔ وہ سڑک کے وسط میں کھڑے تھے اور یہ ان دونوں کی خوش قسمتی تھی کہ اس طرح اچانک گاڑی رکنے پر پیچھے آنے والی گاڑی ان سے نہیں ٹکرائی۔ سالار دونوں ہاتھوں سے اپنا جبڑا پکڑے ہوئے اپنی سیٹ پر دوہرا ہوا تھا۔
आकिफ ने अपने होशो हवास को काबू में रखते हुए गाड़ी को कुछ आगे एक सुनसान जैली सड़क पर मोड़ते हुए एक तरफ रोक लिया। सालार तब तक सीधा हो चुका था और अपने हाथ की हथेली से होंठों और जबड़े को दबाए विंड स्क्रीन से बाहर देख रहा था। आकिफ ने गाड़ी रोकी, सीट पर बैठे बैठे उसकी तरफ मुड़ा और कहा, क्या मसला है तुम्हारे साथ? मेरे गले क्यों पड़ रहे थे? मैंने क्या किया है? बुलंद आवाज में बात करते करते उसने डैशबोर्ड से टिश्यू बॉक्स उठाकर सालार की तरफ बढ़ाया। उसने सालार की शर्ट पर खून के चंद कतरे देख लिए थे। सालार ने एक के बाद दीगर दो टिश्यू निकाल लिए और होंठों को उस कोने को साफ करने लगा जहां से खून रिस रहा था। गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता अभी, आकिफ ने कहा। सालार को हाथ साफ करते हुए दोबारा इयररिंग्स का ख्याल आया। उसने एकदम झुककर पायदान में इयररिंग्स ढूंढना शुरू कर दिया। फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ जाती या आकिफ ने बात अधूरी छोड़कर उसे देखने लगा। क्या ढूंढ रहे हो? वो इयररिंग्स, सालार ने मुख्तसरन कहा। आकिफ बेख्तियार झल्लाया। क्या प्रॉब्लम है सालार? मेरी गर्लफ्रेंड है, उसकी इयररिंग्स है, मेरी प्रॉब्लम है? ये इयररिंग्स या उसका प्रॉब्लम है, तुम्हारा नहीं। सालार एकदम रुक गया। उसे अपनी नामाकूल हरकत का एहसास हुआ। वो सीधा होकर बैठ गया। टिश्यू को खिड़की के से बाहर फेंकते हुए उसे एकदम दम घुटता हुआ महसूस हुआ था। आकिफ माथे पर बल लिए उसकी तरफ देख रहा था। तुम्हारा और सनोबर का कोई? आकिफ बात करते करते मोहतात अंदाज में रुक गया। वो अंदाजा नहीं कर पा रहा था कि पिछली बार उसके जुमले में ऐसा कौन सा लफ्ज था जिसने उसे मुश्तिल किया था। वो दोबारा गलती दोहराना नहीं चाहता था। आई एम सॉरी, सालार ने उसके रुकने पर कहा। ओके फाइन, आकिफ कुछ मुतमिन हुआ। तुम और सनोबर? वो फिर रुक गया। तुमने कहा था उसका नाम इमामा है। सालार ने गर्दन मोड़कर उसका चेहरा देखा। आकिफ को बेख्तर उसकी आंखों से खौफ आया। वो किसी नॉर्मल इंसान की आंखें नहीं थी। वहशत, बेचारगी, खौफ, वो हर तासुर लिए हुए थी। हाँ, उसने एक बार मुझे बताया था, शुरू में एक बार अपने बारे में बता रही थी, तब उसने मुझे बताया। उसका हुलिया बता सकते हो मुझे? सालार ने मुहम सी उम्मीद के साथ कहा। हाँ, क्यों नहीं? आकिफ गड़बड़ाया। बहुत खूबसूरत है, टॉल, फेयर। आकिफ अब अटकने लगा। काली आंखें हैं, बाल भी बहुत काले थे, अब डाई किए हुए हैं उसने। और क्या बताऊं? बोझिच हुआ। सालार ने आंखें बंद करके विंडो स्क्रीन की तरफ चेहरा कर लिया। घुटन कुछ और बढ़ गई थी। इमामा हाशिम है उसका नाम। वो विंड स्क्रीन पर बाहर देखते हुए बड़बड़ाया। पता नहीं, बाप का नाम तो नहीं बताया उसने, ना ही मैंने पूछा। आकिफ ने कहा। इमामा हाशिम ही है वो बड़बड़ाया। उसका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, सब मैं जिम्मेदार हूँ इस सब का। किस चीज के जिम्मेदार हो तुम? आकिफ को तजस्सुस हुआ। सालार खामोशी से विंडो स्क्रीन से बाहर देखता रहा। आकिफ जवाब का इंतजार करता रहा। चंद मिनट की खामोशी के बाद सालार ने गर्दन मोड़कर उससे कहा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, अभी और इसी वक्त। आकिफ कुछ देर उसे देखता रहा। फिर वो डैशबोर्ड से मोबाइल उठाकर एक कॉल मिलाने लगा। कुछ देर तक वो कोशिश करता रहा, फिर उसने कंधे उचकाते हुए कहा, उसका मोबाइल ऑफ है। पता नहीं वो घर पर मिले या ना मिले, क्योंकि अब रात हो रही है। और वो आकिफ चुप होकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा। लेकिन मैं तुम्हें ले जाता हूँ उसके घर। आध घंटे के बाद वो दोनों डिफेंस के एक बंगले के बाहर खड़े थे। वहां पहुंचने तक उन दोनों में कोई बात नहीं हुई। आकिफ अब उस वक्त को कोस रहा था जब उसने सालार को लिफ्ट दी थी। चंद बार हॉर्न देने के बाद अंदर से एक आदमी बाहर निकल आया। वो चौकीदार था। सनोबर घर पर है? आकिफ ने उसे देखते ही पूछा। नहीं, बीवी साहिबा तो नहीं है। वो कहाँ है? मुझे नहीं पता। आकिफ ने सालार को देखा और फिर गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहा, तुम बैठो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आकिफ उस आदमी के साथ अंदर चला गया। उसकी वापसी 10 मिनट बाद हुई। तुमको उससे बात करनी है? उसने अंदर बैठते हुए पूछा। मुझे उससे मिलना है। आकिफ दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने लगा। फिर सफर इसी खामोशी से तय होने लगा। 9 बज रहे थे जब वो रेड लाइट एरिया में पहुंचे थे। सालार के लिए वो जगह नई नहीं थी। सिर्फ उस तकलीफ का एहसास नया था जो उसे इस बार हो रहा था। आज यहाँ है वो। किसी आदमी ने यहाँ कुछ लड़कियों के बुक करवाया है किसी फंक्शन के लिए। वो भी उन्हीं के साथ जा रही है। आकिफ ने गाड़ी से उतरते हुए कहा, तुम भी तो उतरो, बहुत अंदर जाना है। अब सनोबर को तो मैं तुमसे मिलाने के लिए यहाँ नहीं ला सकता। सालार बाहर निकल आया। वो आकिफ के साथ एक बार फिर उन गलियों में जाने लगा। उसे अच्छी तरह याद था वो इस तरह की जगह में आखिरी बार वहां कब आया था। वहां कुछ भी नहीं बदला था। इंसानी गोश्त की तिजारत तब भी उसी ढके छुपे अंदाज में हो रही थी। उसे बहुत अच्छी तरह याद था वो पहली बार 18 साल की उम्र में वहां आया था। फिर वो कई बार वहां आता रहा था। कई बार। बाज दफा रक्स देखने, बाज दफा किसी मशहूर एक्ट्रेस की किसी महफिल में शिरकत के लिए,
بعض दफा इन गलियों के दरवाजों, खिड़कियों, चौबारों से लटकती झांकती नीम बरहना औरतों को देखने उसे अजीब सी खुशी मिलती थी। इन गलियों से गुजरते हुए वो वहां खड़ी किसी भी उम्र की, किसी भी शक्ल की लड़की को चंद घंटों के लिए खरीद सकता था। वॉलेट से निकालने वाले चंद नोट वहां खड़ी किसी भी लड़की को सर से पैर तक उसका कर देते। दुनिया पैरों के नीचे और कायनात मुट्ठी में होना और किसे कहते थे, उसे सरशारी का एहसास होता। और बाज दफा वहां रात गुजारने के लिए उन औरतों के साथ जिनसे वो नफरत करता था, चंद रुपयों की खातिर जिस्म फरोख्त करने वालियों के लिए वो उसके अलावा क्या जज्बात रख सकता था, और नफरत के बावजूद वो उन्हें खरीदता था क्योंकि वो खरीद सकता था। 18-19 साल की उम्र में उसे यकीन था उन औरतों में कभी कोई ऐसी औरत हो ही नहीं सकती थी जिससे उसका कोई ताल्लुक होता, खूनी रिश्ता होता या मोहब्बत होती। उसकी माँ और बहन एलीट क्लास की फर्द थी। उसकी बीवी भी उसी क्लास के किसी घर से आना था। उसकी बेटी भी इसी क्लास में होती। रेड लाइट एरिया की औरतें, उन्हें इसी काम के लिए पैदा किया गया है। उसे यकीन था अकड़ी गर्दन, उठी हुई ठोड़ी और तने हुए अबरों के साथ वो उस मखलूक से जितनी नफरत करता कम थी, जितनी तजलील करता करता नाकाफी थी। और अब किस्मत ने क्या किया था, सात पर्दों में रहने वाली उस औरत को जिसके जिस्म पर वो किसी की उंगली के लम्स तक को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, उसे इस बाजार में फेंक दिया गया था। उससे चंद कदम आगे वो शख्स चल रहा था जो उसका गाहक था, और सारा सिकंदर जबान खोलने के काबिल तक नहीं था। आवाज बुलंद नहीं कर सकता था, शिकवा नहीं कर सकता था। वो किसी से क्या कहता? क्या वो अल्लाह से कह सकता था कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? आखिर उसने ऐसा क्या किया था? उसने अपने होंठ भींच लिए थे। उसकी कपकपाहट को उसकी कपकपाहट को कैसे रोकता? उन गलियों में आने वाला कोई शख्स कभी दावे के साथ ये कह सकता है कि उसके अपने घर, अपने खानदान की औरत कभी इस बाजार में नहीं आएगी, किसी दूसरे मर्द की जेब में पड़े हुए नोटों के एवज नहीं बिक सकेगी। माँ नहीं, बहन या बेटी, बीवी, पोती, नवासी, आने वाली नस्लों में से कोई। सालार सिकंदर की जबान हलक से खींच ली गई थी। इमामा हाशिम उसकी बीवी थी, उसकी मनकूहा, एलिट क्लास की वो औरत जिसका इस बाजार से कभी वास्ता नहीं पड़ता। सालार सिकंदर ने एक बार फिर खुद को मरगल्ला की पहाड़ियों पर रात की तारीकी में दरख्त के साथ बंधा पाया। बेबसी की इंतहा थी। साहब मेरे साथ चलो, हर उम्र की लड़की है मेरे पास, इस इलाके की सबसे अच्छी लड़कियां, कीमत भी ज्यादा नहीं है। उसके साथ एक आदमी चलने लगा। मैं इसलिए यहाँ नहीं आया हूँ, सालार ने मध्यम आवाज में उस पर नजर डाले बगैर कहा। कोई ड्रिंक चाहिए, कोई ड्रग? मैं सब कुछ सप्लाई कर सकता हूँ। आकिफ ने यकदम कदम रोक कर कदरे उखड़े हुए अंदाज में उस आदमी से कहा, तुम्हें एक बार कहा है ना, जरूरत नहीं, फिर पीछे क्यों पड़ गए हो? उस आदमी के कदम थम गए। सालार खामोशी से चलता रहा। उसका ज़हन किसी आंधी की जद में आया हुआ था। इमामा हाशिम वहां कब, क्यों, कैसे आ गई थी? माजी एक फिल्म की तरह उसकी नजरों के सामने आया था। प्लीज तुम एक बार उसको जाकर मेरे बारे में सब कुछ बताओ। उससे कहो मुझसे शादी कर ले। उससे कहो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक नाम है। उसको तुम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दोगे तो वो इनकार नहीं करेगा। वो इतनी मोहब्बत करता है उन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उसने बहुत साल पहले अपने बेड पर नीम दराज चिप्स खाते हुए मोबाइल फोन पर बड़े बड़े इत्मीनान के साथ उसको बिलखते सुना था। बाय द वे, तुम इमामा के क्या लगते हो? मैं और इमामा बहुत गहरे और पुराने फ्रेंड्स हैं। जलाल अंसर के माथे पर बल पड़ गए थे। सालार ने अजीब सी सरचारी महसूस की। जलाल उस वक्त इमामा और उसके बारे में क्या सोच रहा होगा वो अच्छी तरह अंदाजा कर सकता था। इससे जाकर साफ साफ कह दो कि मैं उससे शादी नहीं करूंगा। वो जलाल अंसर का ये पैगाम सुनते हुए मामा हाशिम का चेहरा देखना चाहता था। उसने च्युइंगम के बबल बनाते हुए मामा को मोबाइल पर खबर दी थी। तुमने मुझ पर इतने एहसान किए हैं, एक एहसान और करो, मुझे तलाक दे दो। वो फोन पर गिड़गिड़ाई थी। नहीं, मैं तुम पर एहसान करते करते थक गया हूँ, अब और एहसान नहीं कर सकता, और ये वाला एहसान, ये तो नामुमकिन है, उसने जवाबन कहा था। तुम तलाक चाहती हो? कोर्ट में जाकर ले लो, मगर मैं तो तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। सालार के हलक में फंदे लगने लगे। हाँ, मैंने ये सब कुछ किया था, मगर मैंने जलाल अंसर की गलतफहमी को दूर कर दिया था। मैंने उसे सब कुछ बता दिया था, कुछ भी नहीं छुपाया। मैंने सिर्फ एक मजाक किया था, एक प्रैक्टिकल जोक। मैं ये तो नहीं चाहता था कि मामा के साथ ही सब कुछ हो। वो जैसे किसी अदालत में आन खड़ा हुआ था। ठीक है, मैंने उसके साथ ज्यादती की, उसे तलाक नहीं दी, मगर मैंने फिर भी ये ख्वाहिश तो नहीं की थी कि वो यहाँ आन फंसे।
میں نے اسے گھر چھوڑنے سے روکا تھا. میں نے مذاق میں ہی صحیح مگر اسے مدد کی آفر بھی کی تھی. میں تو اسے یہاں لے کر نہیں آیا تھا. کوئی مجھے تو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتا تھا اس سب کا. وہ بے ربط جملوں میں وضاحتیں دے رہا تھا. اس کے سر میں سنسناہٹ ہونے لگی تھی. درد کی ایک تیز مگر مانوس سی لہر. مائیگرین کا ایک اور اٹیک. وہ چلتے چلتے رکا. ہونٹ بھینچتے ہوئے اس نے بے اختیار اپنی کن پٹی کو مسلا. درد کی لہر گزر گئی تھی. آنکھیں کھول کر اس نے گلی کے پیچ و خم کو دیکھا. وہ اندھی گلی تھی، کم از کم اس کے لیے اور امامہ ہاشم کے لیے. اس نے قدم آگے بڑھائے. عاقف ایک چوبارے نما گھر کے سامنے رک گیا تھا. اس نے مڑ کر سالار کو دیکھا. یہی گھر ہے. سالار کا چہرہ کچھ اور زرد پڑ گیا. قیامت اب اور کتنی دور رہ گئی تھی. اوپر کی منزل پر جانا ہے، صنوبر اوپر ہی ہوگی، عاقف کہتے ہوئے ایک طرف موجود تنگ اور تاریک سی سیڑھیاں چڑھنے لگا. سالار کو پہلی سیڑھی پر ہی ٹھوکر لگی. وہ بے اختیار جھکا. عاقف نے مڑ کر اسے دیکھا اور رک گیا. احتیاط سے آؤ، سیڑھیوں کی حالت زیادہ اچھی نہیں ہے. اوپر سے یہ لوگ بلب لگوانے کے بھی روادار نہیں. سالار سیدھا ہو گیا. اس نے عاقف کو سہارا لے کر اوپر والی سیڑھی پر قدم رکھا. سیڑھیاں بل کھا کر گولے کی صورت میں اوپر جا رہی تھیں اور اتنی تنگ تھیں کہ صرف ایک وقت میں ایک ہی آدمی گزر سکتا تھا. ان کی سیمنٹ بھی اکھڑی ہوئی تھی. وہ بوٹ پہننے کے باوجود ان کی خستہ حالت کو جان سکتا تھا. جس دیوار کا سہارا لے کر وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا اس دیوار کی سیمنٹ بھی اکھڑی ہوئی تھی. سالار اندھوں کی طرح دیوار ٹٹولتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگا. پہلی منزل کے ایک دروازے کے کھلے ہوئے پٹ سے آنے والی روشنی نے سالار کی رہنمائی کی تھی. عاقف وہاں کہیں نہیں تھا. یقیناً وہ دروازہ پار کر کے آگے چلا گیا تھا. سالار چند لمحوں کے لیے وہاں رکا. پھر اس نے دہلیز کے پار قدم رکھا. وہ اب ایک چوبارے میں تھا. ایک طرف بہت سے کمروں کے دروازے تھے، دوسری طرف نیچے گلی نظر آ رہی تھی. برآمدے نما لمبا چوبارہ بالکل خالی تھا. تمام کمروں کے دروازے اسے وہاں کھڑے بند ہی لگ رہے تھے. عاقف کہاں گیا تھا وہ نہیں جانتا تھا. اس نے بہت محتاط انداز میں اپنے قدم آگے بڑھائے، یوں جیسے وہ کسی بھوت بنگلے میں آ گیا تھا. ابھی کوئی دروازہ کھلتا اور امامہ ہاشم اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی. میرے خدا، میں اس کا سامنا کیسے یہاں کروں گا؟ اس کا دل ڈوبا. وہ بند دروازوں پر نظر ڈالتے ہوئے چلتا جا رہا تھا. جب اس برآمدے کے آخری سرے پر ایک دروازے میں سے عاقف نکلا. تم یہاں رہ گئے ہو؟ وہ وہیں سے بلند آواز میں بولا. یہاں آؤ. سالار کی قدموں کی رفتار تیز ہو گئی. سالار دروازے تک پہنچنے سے چند لمحے پہلے تک کے لیے رک گیا. وہ اپنے دل کی دھڑکن کی آواز باہر تک سن رہا تھا. پھر آنکھیں بند کیے سرد ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتے وہ کمرے میں داخل ہو گیا. وہاں عاقف ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ ایک لڑکی اپنے بالوں پر برش کرتے ہوئے عاقف سے باتیں کر رہی تھی. یہ امامہ نہیں ہے، بے اختیار سالار کے منہ سے نکلا. ہاں یہ امامہ نہیں ہے، وہ اندر ہے، آؤ. عاقف نے اٹھتے ہوئے ایک اور کمرے کا دروازہ کھولا. سالار ہموار قدموں سے اس کے پیچھے گیا. عاقف اگلے کمرے کو بھی پار کر گیا اور ایک اور دروازہ کھول کر ایک دوسرے کمرے میں داخل ہو گیا. ہیلو صنوبر، سالار نے دور سے عاقف کو کہتے ہوئے سنا. اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا. ایک لمحے کے لیے اس کا جی چاہا وہ وہاں سے بھاگ جائے. ابھی اسی وقت سر پٹ ادھر ادھر دیکھے بغیر اس گھر سے، اس علاقے سے، اس شہر سے، اس ملک سے دوبارہ کبھی وہاں کا رخ تک نہ کرے. اس نے گردن موڑ کر اپنے عقب میں موجود دروازے کو دیکھا. آؤ سالار، عاقف نے اسے مخاطب کیا. اب وہ گردن موڑے اندر کسی لڑکی سے مصروف گفتگو تھا. سالار نے تھوک نکلا. اس کا حلق کانٹوں کا جنگل بن گیا تھا. وہ آگے بڑھا. عاقف نے اپنی پشت پر اس کے قدموں کی آواز سنی تو دروازے سے ہٹ گیا. سالار دروازے میں تھا. وہ کمرے کے وسط میں کھڑی تھی. یہ ہے صنوبر، عاقف نے تعارف کروایا. سالار اس سے نظریں نہیں ہٹا سکا. وہ بھی اس پر نظریں جمائے ہوئے تھی. امامہ، وہ بے سو حرکت اسے دیکھتے ہوئے بڑبڑایا. ہاں امامہ، عاقف نے تصدیق کی. سالار گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑا. عاقف گھبرا گیا. کیا ہوا؟ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑتے ہوئے سجدے میں تھا. وہ ایک طوائف کے کوٹھے پر سجدے میں گرنے والا پہلا مرد تھا. عاقف پنجوں کے بل بیٹھا اسے کندھے سے پکڑے ہلا رہا تھا. سالار سجدے میں بچوں کی طرح رو رہا تھا. پانی لاؤں؟ صنوبر گھبرائے ہوئے تیزی سے بیٹھ کے سرانے پڑے جگ اور گلاس کی طرف گئی اور گلاس میں پانی لے کر سالار کے پاس آ کر بیٹھ گئی. سالار صاحب، آپ پانی پئیں. سالار ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، یوں جیسے اسے کرنٹ لگا ہو. اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا.
کچھ کہے بغیر اس نے اپنی جینس کی جیب سے والیٹ نکالا اور پاگلوں کی طرح اس میں سے کرنسی نوٹ نکال کر سنوبر کے سامنے رکھتا گیا۔ اس نے والیٹ چند سیکنڈ میں ہی خالی کر دیا تھا۔ اس میں کریڈٹ کارڈز کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ پھر وہ کچھ کہے بغیر اٹھ کھڑا ہوا اور الٹے قدموں دروازے کی دہلی سے ٹھوکر کھاتا ہوا باہر نکل گیا۔ عاقف ہکا بکا اس کے پیچھے آیا۔ سالار سالار، کیا ہوا؟ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے سالار کو کندھے سے پکڑ کر روکنے کی کوشش کی۔ سالار وحشت زدہ سا اس سے اپنے آپ کو چھڑانے لگا۔ چھوڑو مجھے، ہاتھ نہ لگاؤ، مجھے جانے دو۔ وہ بلند آواز میں روتے ہوئے ہذیانی انداز میں چلایا۔ امامہ سے ملنا تھا تمہیں، عاقف نے اسے یاد دلایا۔ یہ امامہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے امامہ ہاشم۔ تو ٹھیک ہے، مگر میرے ساتھ جانا ہے تمہیں۔ میں چلا جاؤں گا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ وہ الٹے قدموں اپنا کندھا چھڑا کر بھاگتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ عاقف زیر لب کچھ بڑبڑایا۔ اس کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ مڑ کر وہ سنوبر کے کمرے میں گھس گیا جو ابھی بھی حیرانی سے نوٹوں کے ڈھیر کو دیکھ رہی تھی۔ سیڑھیاں اب بھی اسی طرح تاریک تھی، مگر اس بار وہ جس ذہنی حالت میں تھا اسے کسی دیوار، کسی سہارے، کسی روشنی کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اندھا دھند تاریک سیڑھیوں سے نیچے بھاگا اور بری طرح گرا۔ اگر سیڑھیاں سیدھی ہوتی تو وہ سیدھا نیچے جا کر گرتا، مگر سیڑھیوں کی گولائی نے اسے بچا لیا تھا۔ وہ اندھیرے میں ایک بار پھر اٹھا، گھٹنوں اور ٹخنوں میں اٹھنے والی ٹیسوں سے بے پرواہ اس نے دوبارہ اسی طرح بھاگتے ہوئے سیڑھیاں اترنے کی کوشش کی۔ چند سیڑھیاں اترنے کے بعد لگائی جانے والی چھلانگ نے اسے پھر زمین بوس گیا تھا۔ اس بار اس کا سر بھی دیوار سے ٹکرایا۔ وہ خوش قسمت تھا کہ اس کی ہڈی نہیں ٹوٹی۔ شاید سیڑھیوں سے گرنے کے بعد نیچے والی سیڑھیوں پر آ گیا تھا۔ سامنے گلی کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ وہ سیڑھیوں سے نکل آیا مگر آگے نہیں جا سکا۔ چند قدم آگے چل کر اس گھر کے باہر تھڑے پر بیٹھ گیا۔ اسے متلی محسوس ہو رہی تھی۔ سر کو تھامتے ہوئے بے اختیار اسے ابکائی آئی۔ وہ تھڑے پر بیٹھے بیٹھے جھک گیا تھا۔ وہ ابکائیاں کرتے ہوئے بھی اسی طرح سے رو رہا تھا۔ گلی میں سے گزرنے والے لوگوں کے لیے یہ سین نیا نہیں تھا۔ یہاں بہت سے شرابی اور نشئی ضرورت سے نشہ استعمال کرنے کے بعد یہی سب کچھ کیا کرتے تھے۔ صرف سالار کا لباس اور حلیہ تھا جو اسے کچھ مہذب دکھا رہا تھا، اور اس کے آنسو اور واویلا کسی طوائف کی بے وفائی کا نتیجہ تھا شاید۔ طوائف کا کوٹھا ہر کسی کو راس نہیں آتا۔ گزرنے والے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے گزر رہے تھے۔ کوئی اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ اس بازار میں حال احوال جاننے کا رواج نہیں تھا۔ عاقف نیچے نہیں آیا تھا۔ آتا تو شاید سالار کے پاس رک جاتا۔ امامہ ہاشم وہاں نہیں تھی۔ سنوبر امامہ ہاشم نہیں تھی۔ کتنا بڑا بوجھ اس کے کندھوں سے اٹھا لیا گیا تھا۔ کیسی اذیت سے اسے بچا لیا گیا تھا۔ تکلیف دے کر اسے آگہی نہیں دی گئی، صرف تکلیف کا احساس دے کر اسے آگہی سے شناسا کر دیا گیا تھا۔ اسے وہاں نہ دیکھ کر وہ اس حالت میں جا پہنچا تھا۔ وہ اسے وہاں دیکھ لیتا تو اس پر کیا گزرتی؟ اس سے اللہ سے خوف آ رہا تھا، بے پناہ خوف۔ وہ کس قدر طاقتور تھا، کیا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کس قدر مہربان تھا، انسان رکھنا اسے آتا تھا، کبھی غضب سے کبھی احسان سے۔ وہ اسے اس کے دائرے میں ہی رکھتا تھا۔ اسے کبھی اپنی زندگی کے اس سیاہ باب پر اتنا پچھتاوا، اتنی نفرت نہیں ہوئی جتنی اس وقت ہو رہی تھی۔ کیوں آتا تھا میں یہاں پر؟ کیوں خریدتا تھا میں ان عورتوں کو؟ کیوں گناہ کا احساس میرے اندر نہیں جاگتا تھا؟ وہ چبوترے پر بیٹھا دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے بلک رہا تھا۔ اور اب جب میں یہ سب کچھ چھوڑ چکا ہوں تو اب کیوں یہ تکلیف، یہ چبھن ہو رہی ہے مجھے؟ میں جانتا ہوں مجھے اپنے ہر عمل کے لیے جواب دہ ہونا ہے، مگر یہ حساب یہاں اس طرح نہ لے۔ جس عورت سے میں محبت کرتا ہوں اس سے کبھی بازار میں نہ پھینک۔ وہ روتے ہوئے رکا۔ کون سا انکشاف کہاں ہو رہا تھا؟ محبت؟ وہ گلی سے گزرتے لوگوں کو دیکھتے ہوئے بے یقینی سے بڑبڑایا۔ کیا میں اس سے محبت کرتا ہوں؟ کوئی لہر اس کے سر سے پاؤں تک گزری تھی۔ کیا یہ تکلیف صرف اس لیے ہو رہی ہے مجھے کہ میں اس کے چہرے پر سائے لہرائے تھے؟ کیا وہ میرا پچھتاوا نہیں ہے، کچھ اور ہے؟ اسے لگا وہ وہاں سے کبھی اٹھ نہیں پائے گا۔ تو یہ پچھتاوا نہیں، محبت ہے جس کے پیچھے میں بھاگتا پھر رہا ہوں۔ اسے اپنا جسم ریت کا بنا ہوا لگا۔ امامہ پھانس نہیں ہے، روگ ہے۔ آنسو اب بھی اس کی گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اور اس بازار میں اس عورت کی تلاش میں اٹھتے میرے قدموں میں لرزش اس لیے تھی کیونکہ میں نے اسے اپنے دل کے بہت اندر، کہیں بہت اونچی جگہ رکھا تھا، وہاں جہاں خود میں بھی اس کو محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ چیک میٹ۔